প্রিয় বন্ধুগণ, আমার প্রিয় ঈশ্বরଙ୍କ ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ঈশ্বରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ঈশ্বରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଆଜି ଭାରତର କୋଣେ କୋଣେ ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ বা ভারতের সমগ্র ভারতের যে কোনসি স্থান মধ্যে আজ যে ভাই ভূমি মানে অসুস্থতা মধ্যে অছন্তি, আজ মানে শয্যাগত অবস্থায় অছন্তি, আজ মানে বিভিন্ন প্রকার রোগ সংকট সমস্যা ব্যাধি দুর্বলতা মধ্যে কষ্ট যন্ত্রণা মধ্যে অছন্তি, আজ সেই মাননক পাই বিনা মূল্যরে সুস্থতা আরোগ্যতার প্রার্থনা। যেহেতু প্রভু যিশু সুস্থ করন্তি, প্রভু যিশু আরোগ্য করন্তি, প্রভু যিশু সে আরোগ্যদাতা ঈশ্বর, সুস্থকারী পরমেশ্বর, অসম্ভবକୁ ସମ୍ଭବରେ ବଦଳାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କଥା ମାତ୍ରକେ ଆପଣର ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ହୁଏତ ଆପଣ লক্ষ লক্ষ টঙ্কা হাজার হাজার টঙ্কা অনেক অনেক ডক্টর বৈদ্য ମାନଙ୍କ নিকটକୁ যাই আজ হয়তো অনেক সময়ে হয়তো ଆପଣ বিফলতা ହୋଇଅଛନ୍ତି। প্রিয় বন্ধুগণ, বর্তমান এই প্রার্থনাକୁ শুনନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହয়তো ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୁସଲିମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଜାତିର କିମ୍ବା ଆପଣ ହୁଏତ ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ରଖିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ସୁଯୋଗୀ ରାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତାର ଆରୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର 8754054789, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 9677486631। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସହିତ ଅର୍ଥାତ ଆମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ସୁସ୍ଥତାର ଆରୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ସୁଯୋଗୀ ରାଉଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟର ସୁଯୋଗୀ ରାଉଳ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। Okay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पवित्र पवित्र महापवित्र यीशु राजा, तुम श्री पाद तले प्रभु ए सुंदर समय दिन प्रार्थना करबा सकाशे सेतिपय मु धन्यवाद करूछि। तुमरी महिमा तुमरी गौरव तुमरी स्तुति करूछि पिता। हालेलुया। स्वर्ग तुमर सिंहासन, पृथ्वी तुमरी पाद पीठ अटे प्रभु। से पाद शरण तले प्रभु आमे बुड़ होइकि बाबा तुम श्री पाद तले प्रार्थना करूछु।
आज ये प्रेमिक पवित्र परमेश्वर मनुष्य को निज हस्त तुम्हें निर्माण करो पिता मनुष्य को श्वास दे तुम्हें जीवित प्राणी करी प्रभु जगत मध्य बसवास करने तुम्हें साहाय्य करो आज ये प्रेमिक पिता परमेश्वर आज अनेक भाई भूणी अनेक बापा मामा रे प्रभु सेमान शारीरिक अनेक प्रकार रोग सकाशे से दुख रे से कष्ट रे से जंत्रणा मध्य प्रभु जीवन अतिबाहित करुछंती हे प्रिय प्रभु आज अनेक प्रकार मेडिकल जाई प्रभु से सुस्थता निमंते अनेक टंका खर्च करबा सत्वे मध्य प्रभु से निराश होई फेरी आसीछंती प्रभु गुरु मध्य रही निराश से मृत्युर अपेक्षा अछंती हे बापा तुम्हें जे कहि अछो हाँ प्रेमिक परमेश्वर तुम्हें जे कहि अछो तुम्हें मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देबी मु तुमको सुस्थता देबी मु तुम जीवन में शांति देबी हालेलुया स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रार्थना करूछि निराश हताश रे पडुथिबा प्रिय मोर भाई भौणी मान को मु तुमरे पाद तले रखुछि बापा यीशु को नाम रे प्रभु से तुम अभिषेक करो सेमान शरीर मध्य राजत्व करूथिबा प्रत्येक रोग यीशु को नाम रे छड़ी चाली जो प्रार्थना करूछि पिता Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Almighty God. Thank you, Holy Spirit. प्रभु स्वर्ग सच्चाई को तुम प्रभु तुम्हें चाहो प्रभु को सच्चा को तुम्हें स्पर्श करो पिता ताकि समरे ओ प्रभु सच्चा रुमुक्त ही प्रभु तुम्हारी सेवा तुम्हारी आराधना करिबे सुस्थ स्वास्थ्य पाए तुम्हारी सेवा करबा को पारिबे से प्रकार प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो पिता हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रभु समर करो आंसू को प्रभु तुम्हें पोंछी दियो प्रभु समर आंसू को तुम्हें पोंछी दियो पिता समर सकल चिंता को बापा यीशु को नाम में तुम्हें दे जाओ प्रभु आसन्न जीवन नुआ एक आशा दियो नुआ एक भरोसा दियो प्रभु ताकि से तुम रे दृढ़ विश्वास रखी प्रभु तुम निकटवर्ती होबाकू पारिबे एथि पय तुम अनुग्रह करो धन्यवाद जीवित परमेश्वर तुमे जे मो प्रार्थना तुमे सुनी अछ प्रभु से प्रत्येक जीवन रो हर एक रोग रो हर एक संकट रो हर एक विपद रो पिता यीशु को नाम रे से तुमे उद्धार करियछ धन्यवाद करूची प्रभु heal in the name of Jesus heal in the name of Holy Spirit yes thank you Jesus धन्यवाद पवित्र पिता तुम्हें जे छुओ छ सेमान को प्रभु सर प्रत्येक रोग रो प्रभु तुम्हें जे मुक्त करो छ धन्यवाद दोछि जीवित परमेश्वर हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद दोछु तुम्हें जे हमर प्रार्थना तुम्हें सुनियो छ से प्रत्येक रोग रो तुम्हें जे मुक्त करियो छ महिमा गौरव तुमको दे यीशु प्रिय नाम रे प्रार्थना मागो छु आमेन प्रिय बंधुगण विश्वास रही प्रार्थना शुणु संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन प्राण आत्मा दे संपूर्ण विश्वास सहित ये प्रार्थना शुणु प्रभु यीशु आपन जीवन में कार्य करेंगे बिना मूल्य रे सुस्थता पाइबे आ ये प्रार्थना को बारंबार शुणु पुणी आमन यूट्यूब चैनल रे जेते सुस्थतार आगुतर प्रार्थना अछि दया पूर्वक शुणु आपन यदि बिना मूल्य रे सुस्थता पाइबा पय चाहंती ताहले ए प्रार्थना को बारंबार शुणु पुणी आमन यूट्यूब चैनल रे जेते प्रार्थना अछि शुणु सुस्थता आरोग्य पांतु पुणी सुस्थता पाइला परे आमन को फोन माध्यम रे व्हाट्सएप माध्यम रे निजरो साक्ष्य प्रदान करंतु प्रभु आपण मान को बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु धन्यवाद नमस्कार।